तो मित्रों एआई विडियो कई रीतना बनावो तो सिंपल तरीके खाली मात्र 2 मिनिट लागशे तो विडियो पूरेपूरो जोवो एटले तमने एआई विडियो बनावता आवड़ी जशे मित्रों बरोबर। ने सौ प्रथम तो मित्रों मारू नाम छे वनराज अने तमे जोई रह्या छो मित्रों यूट्यूब वाला गुजराती चेनल मित्रों बरोबर। तो चलो पहला तो आपणे विडियो जोवानो छे पछी आपणे विडियो तमने बनावते शीखवाडीए। चलो अहींया हूँ बाजू मोबाइलनी स्क्रीन चालू करूँ एटले तमने ख्याल आवशे मित्रों बरोबर। अने जेवो सपोर्ट करो छो एवा तमे करता रहेजो मित्रों बरोबर। तो चलो अहींयाथी आपणे रेकॉर्डिंग चालू करीए अने अहींयाथी आपणे गैलरीमां जवानुं छे। पहेલું तो चलो अहींयाथी हूँ गैलरीमां जाऊँ विडियो पूरेपूरो जोवो एटले तमने ख्याल आवशे मित्रों बरोबर। चलो अहींयाथी आपणे गैलरी चालू करी। चलो अहींयाथी आपणे जे विडियो बनाव्यो छे। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच एक छोटे से मठ में एक नन्हा भिक्षु रहता था। उसका नाम था आनंद। वह बहुत मासूम और जिज्ञासु बरोबर मित्रों। तो आवत विडियो आपणे बनावता शीखवानुं छे तो विडियो ने लाइक करजो अने चेनल सब्सक्राइब करजो मित्रों बरोबर। तो तमारे जे विडियो बनावવો હોય એનો फोटो मित्रों तमारे डाउनलॉड करवानो रहेशे बरोबर। तो आपणे पहेलाथी फोटो डाउनलॉड करेलो छे तो तमारे फोननी अंदर मित्रों प्ले स्टोर में जवानुं छे। चलो अहींयाथी आपणे प्ले स्टोर में जईए विडियो त्यांथी जोजो एटले ख्याल आवशे मित्रों बरोबर। चलो सर्च पर क्लिक करशुं। अहींया तमारे लखवानुं छे चैट जीपीटी बरोबर। तो आपणे डाउनलॉड करेली छे। तमारे डाउनलॉड ना करेली होय तो तमे डाउनलॉड कर लेजो बरोबर। तो चलो अहींयाथी आपणे चालू करीए विडियो पूरेपूरो जोवो एटले तमने 100% बनावता आवड़ी जशे मित्रों बरोबर। चलो अहींयाथी आपणे गैलरी जशुं फोटा पर क्लिक करशुं। हवे जे फोटानो बनावो ने ए फोटो आपणे अहींयाथी लई लईए बरोबर। चलो આપણે આ फोटा पर क्लिक કરીશું डन पर क्लिक કરીશું बरोबर। હવે આ ફોટાનું આપણે પ્રોમ્પ્ટ લખવાનું છે બરોબર। તો તમને લખતા નથી ફાવતું તો કઈ રીતે લખવાનું તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। ચલો એ ફોટા કા પ્રમોટ लिख के दो એટલું કરી અહીંયા ક્લિક કરી દેવાનું બરોબર। આ ફોટાનું પ્રમોટ લખાઈને આવી જશે બરોબર। ચલો આ ફોટાનું પ્રમોટ લખાઈને આવી ગયું। હવે તમારે શું કરવાનું છે આ ઓના પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા સિલેક્ટ ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયાથી આ કોપી કરી નાખવાનું છે। કોપી કરી અહીંયાથી તમારે બહાર નીકળી જવાનું। હવે મિત્રો તમારે એક એપની જરૂર પડશે पिक्सर्सनी बराबर जेना पर तमारे क्लिक करशुं। विडियो पूरेपूरो जोवो एटले तमने ख्याल आवशे मित्रों बराबर। तो तमारे शुं करवानुं मित्रों सौ प्रथम तो तमारे आईडी जे डाउनलॉड करशो एटले मित्रों लॉगिन करवानुं आवशे। लॉगिन करी देवानुं मित्रों बराबर। अहींया प्लस पर तमारे क्लिक करवानुं छे। हवे आपणे जे फोटानुं बनाववानुं ए फोटो अहींया लेवानो आ अपलोड इमेज लखीने तेना पर तमारे क्लिक करवानुं छे। चलो अहींयाथी आपणे फोटो लई लईए। चलो आ फोटा पर क्लिक करशुं। हवे आपणे जे प्रोम्प्ट कॉपी करी ए प्रोम्प्ट अहींया पेस्ट करवानुं छे। चलो अहींयाथी आपणे पेस्ट करीए। चलो अहींयाथी आपणे दबाई राखीए अने पेस्ट करीए अने नीचे आववानुं अहींया क्रिएट लखेલું तेना पर तमारे क्लिक करवानुं छे बरोबर। तो आपणो विडियो बनीने तैयार थई जशे खाली मात्र 2 सेकंडनी अंदर मित्रों बरोबर। चलो अहींयाथी उपर डाउनलॉड थाय छे तो अहींया क्लिक करवानुं छे। खाली 2 सेकंड लागशे मित्रों बरोबर। चलो अहीं तेना पर क्लिक करशुं। विडियो पूरेपूरो जोवो एटले तमने ख्याल आवशे मित्रों बरोबर। चलो अहींयाथी आपणे डाउनलॉड थई गयो। तो तमारे शुं करवानुं मित्रों अहींया ऊपर त्रिकोण जेवुं आवे ने तेना पर तमारे क्लिक करवानुं छे। MP फॉर्मेट डाउनलॉड करी लेवानुं बरोबर। चलो अहींयाथी डाउनलॉड थई जशे मात्र 2 मिनिटनी अंदर मित्रों बरोबर। तो मित्रों हवे आनुं आपणे कहानी लेवानी छे तो बरोबर। चलो अहींयाथी डाउनलॉड थई जाय एटले आपणे अहींयाथी बहार નીકળી જવાનું। बहार નીકળ્યા પછી આપણે પાછું ચેટ જીપીટીમાં જવાનું છે। ચલો अहींयाथी આપણે चेट जीपीटीમાં જઈએ। विडियो पूरेपूरो जोहो एटले तमने 100% बनावता आवड़ी जशे मित्रों बरोबर। हवे आपणे जे फोटानी कहानी जे विडियो बनाव्यो ए फोटो अहींया अपलोड करवानो छे। पहेला एनी कहानी लेवानी। चलो अहींयाथी आपणे क्लिक करीए जे फोटो लीधो तो बरोबर अहींया डन पर क्लिक करीए। हवे आपणे एने लखवानुं छे हिंदीमां कहानी तो आपणे पहेला गुजराती छीए एटले आपणे गुजरातीमां लखवानुं छे। चलो अहींयाथी लखीए ए फोटानी कहानी हिंदी में लखी आपो बराबर। एटलुं करी अहींया क्लिक करी देवानुं छे बराबर। तो विडियो तमने 100% बनावता आवड़ी जशे मित्रों बराबर। तो मित्रों अहींया आपणे कहानी आवी गई। हवे तमारे क्लिक करे दबाई राखवानुं छे। सिलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करवानुं छे। हवे सिम्पल तरीके तमने समजाववा माटे हूँ नानी कॉपी करूँ मित्रों बराबर। चलो अहींयाथी क्लिक करूँ। खाली कहानी लॉबी छे मित्रों पण तमने समजाववा माटे आपणे खाली 4-5 आटला अक्षरनी आपणे कॉपी करी छे। कॉपी करी तो हवे मित्रों तमारे जतुं रहेवानुं छे क्रोम ब्राउजरमां। चलो अहींयाथी आपणे क्रोम ब्राउजरमां जतुं रहेवानुं। विडियो पूरेपूरो जोवो एटले तमने ख्याल आवशे मित्रों बरोबर। तो तमारे अहींया सर्चमां लखवानुं छे पॉप एआई फ्री एटलुं करी देवानुं छे बरोबर। तो अहींया वेबसाइट आवे नीचे पहेली नहीं बीजा नंबरनी आवे तेना पर तमारे क्लिक करवानुं छे। जेवुं क्लिक करशो एटले आपणे आ रीतनुं नीचे आववानुं। तमारे नीचे आवशो ने एटले आ लखेलुं छे टेक्स्ट टू सर्च तेना पर तमारे क्लिक करवानुं छे। अहींया एड आवे तो अहींया क्लोज कर देवानुं तमारे। तो अहींया पहेला तो आपणे अहींया एड करवानुं छे हिंदी। हवे आपणे अहींयाथी तमारे छोकरीना अवाजमां बोलाववुं होय छोकरानो अहींयाथी तमारे एड कर लेवानुं। तो आपणे अहींयाथी छोकराना अवाजमां बोलावीए। चलो अहींया क्लिक करशुं। हवे आपणे जे हाल कहानी कॉपी करी हती अहींया पेस्ट करवानी छे।
પેસ્ટ કરો. પછી અહીંયા નીચે આવશે ને અહીંયા તમારે ક્લિક કરવાની છે, બરાબર. તો તમારી જે કહાની છે AI વોઇસ સાથે બની તૈયાર થઈ જશે. તો મિત્રો તમને જો જાતે તમે બોલશો ને તો 100% ચેનલ મોનિટાઈઝ થશે. પણ તમે આ રીતનું AI અવાજથી કરશો ને તો સક્સેસ નથી મિત્રો મોનિટાઈઝ થવા માટે, બરાબર. તો ચલો અહીંયાથી આપણે ડાઉનલોડ થઈ જશે. તો અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે. આવું આવે તો ચોકડી પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ફિર તેને આપણે ક્લિક કરશું એટલે ઉપર ડાઉનલોડ થઈ જશે મિત્રો, બરાબર. ચલો હું તમને કહાની સંભળાવું પહેલાં તો. ચલો ખોલો, તેના પર ક્લિક કરીએ. एक छोटे से गांव में आम का एक बड़ा पेड़ था. गर्मियों में पेड़ हरे हरे आमों से लदा रहता. બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે એડિટ કરવાનું છે. તમારે જે એપમાં તમે એડિટ કરતા હોય એ એપ અહીંયાથી ચાલુ કરવાની છે. ચલો આપણે ઇનશોર્ટમાં જઈએ. અહીંયા આપણે વિડીયો પર ક્લિક કરીશું. ચલો અહીંયા ક્લિક કરીશું. હવે આપણે જે વિડીયો હાલ બનાવ્યો તેના પર ક્લિક કરીશું. અહીંયા રાઈટ કરીશું, બરાબર. એક આપણે શોર્ટ વિડીયો માટે અહીંયા ક્લિક કરીશું અને 9 પોઈન્ટ હોલ્ડ પર ક્લિક કરીશું, બરાબર. અહીંયાથી હવે આપણે જે કહાની લીધી એ કહાની અહીંયા મ્યુઝિકમાં જવાનું છે. ચલો અહીંયાથી મ્યુઝિકમાં જતા રહીએ. ચલો અહીંયા જોઈએ આપણે, બરાબર. ચલો અહીંયા ક્લિક કરીશું. एक छोटे से गांव में आम का एक बड़ा पेड़ था. બરાબર. તો આ રીતના મિત્રો તમે એક્સેપ્ટ કરી શકો છો. एक छोटे से गांव में आम का एक बड़ा पेड़ था. गर्मियों में पेड़ हरे हरे आमों से. બરાબર. તો મિત્રો આ રીતનું તમે 100% તમને વિડીયો બનાવતા આવડશે મિત્રો, બરાબર. તો અહીંયા સિમ્પલ તરીકે તમે ડાઉનલોડ કરી શકો મિત્રો, બરાબર. તો મિત્રો વિડીયો તમને ગમ્યો તો લાઈક કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળશું બીજા નવા ટોપિક સાથે. એટલે કે જય માતાજી.